क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितने पैसों की बिजली चोरी होती है और इस चोरी की वसूली आपसे कैसे की जाती है? इन पॉइंट्स में व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। पाकिस्तान में सालाना 600 अरब रुपए की चोरी होती है और सबसे ज्यादा चोरी की जाती है कबायली इलाकों में, और ये चोरी है 137 बिलियन रुपए की। दूसरे नंबर पे पंजाब का नंबर है। पंजाब में 134 अरब रुपए की चोरी की जाती है। तीसरे नंबर पे बलूचिस्तान का नंबर है। बलूचिस्तान में 100 अरब रुपए की चोरी की जाती है। फोर्थ नंबर पे है खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे 65 अरब रुपए की चोरी होती है। और सिंध में 51 अरब रुपए की चोरी होती है। और ये मिला के बनते हैं 600 अरब रुपए सालाना, जिसकी चोरी कर दी जाती है। जो अक्सर इलाके हैं वहाँ पे मीटर ही नहीं लगे हुए, बिल ही नहीं आते, और जहाँ पे मीटर लगे हुए भी हैं तो वहाँ पे लोगों ने कुंडे लगाए हुए हैं और वो बिजली चोरी करते हैं। और अगर वहाँ पे कोई जाता भी है कुंडे हटाने के लिए तो वहाँ पे मजमा जमा हो जाता है और वो लोग खून खराबा करने पे तुल जाते हैं, मरने मारने पे आ जाते हैं। और जो अहलकार वहाँ पे जाते हैं उनको अपनी जान बचानी पड़ती है। और बाज़ औक़ात तो जो बिजली के महकमे हैं, सरकारी अहलकार मिले हुए होते हैं, वो लोगों को तरग़ीब देते हैं और बताते हैं कि कैसे आपने बिजली चोरी करनी है और आपने कैसे कुंडा लगाना है या मीटर को डाउन करना है। तो अगर देखा जाए तो आगे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और ये जो बिजली चोरी होती है, तो ये उन लोगों से ली जाती है, वसूल की जाती है जो कि बिजली के बिल पे करते हैं। अगर आप बिजली की चोरी नहीं करते और आप अपना बिजली का बिल पूरा अदा करते हैं, तो यहाँ पे आप ये जान के हैरान रह जाएँगे कि आप उन लोगों के भी बिजली के पैसे देते हैं, बिल देते हैं, जो कि चोरी करते हैं। क्योंकि इसके लिए थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। देखिए, जो 2008 और जो 13 की हुकूमतें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बिजली का बहरान आ गया था। 2008 में हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, 2013 में हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की। जब 2008 की हुकूमत में पीपल्स पार्टी की बिजली का बहरान आया तो उस वक़्त जो बिजली की लोड शेडिंग होती थी वो 8 से 18 घंटे की होती थी और लोग बहुत ही परेशान हो गए थे और गुस्से में आ गए थे। तो उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे राजा परवेज़ अशरफ, तो उन्होंने जो है वो पावर प्लांट्स मँगवाए थे बहरी जहाज़ों पे, उनको कराची के साहिल पे लंगर अंदाज किया था और वो वहां से बिजली प्रोड्यूस करते थे फर्नेस ऑयल पे, और वो बिजली जाती थी नेशनल ग्रिड में। लेकिन चूंकि वो बहरी जहाज और पावर प्लांट्स रेंट के थे और फर्नेस ऑयल चूंकि इंपोर्ट होता था, तो वो बिजली आवाम को महंगी पड़ती थी। तो उस जमाने से बिजली की कीमतों में इजाफा होना शुरू हुआ। जब लोगों को बिजली महंगी मिलना शुरू हुई, तो लोगों ने पीपल्स पार्टी को अगले इलेक्शन में वोट कम दिया और पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई। और फिर आ गई वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2013 की। और चूंकि वो हुकूमत बिजली की कमी पूरे करने के वादे करके आई थी, तो उन्होंने भी यही किया कि पावर प्लांट्स लगाए। और ये जो पावर प्लांट्स थे, जिन्हें हम आईपीपीज कहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट पावर जो प्रोडक्शन होती है, तो ये सब चलते हैं या तो दरामदी यानी इंपोर्टेड कोयले पे या फिर इंपोर्टेड ऑयल पे, जो कि डॉलर में खरीदे जाते हैं और वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं। दूसरी बात जो ये है कि जो आईपीपी से हुकूमत ने 2013 वाली जो एग्रीमेंट्स किए वो ये थे कि हम आपको कैपेसिटी चार्जेस पे पेमेंट देंगे। यानी कैपेसिटी चार्जेस वो होता है कि जो पावर प्लांट्स ये जितनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम इस्तेमाल करें या ना करें, उनको पेमेंट डॉलर में दी जाएगी और एक लगी बंदी यानी एक फिक्स प्राइस दी जाएगी। यानी हम आपको भले से जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो अवाम है, वो भले से फॉर एग्जांपल 50 रुपए की बिजली अगर यूज करते हैं, लेकिन अगर हुकूमत का मुआहिदा हुआ हुआ है 100 रुपए का, तो हुकूमत उनको 100 रुपए ही जो है वो देगी। तो ये जो पावर प्लांट्स है आईपीपीस, ये गले में आ गए हैं पाकिस्तान के, और बिजली के बिल जितने आ रहे हैं तो आवाम परेशान होके रह गई है। इतनी कमाई नहीं है, आमदनी नहीं है, महंगाई है, ऊपर से जो बिजली के बिल आ रहे हैं उन्होंने लोगों को परेशान कर दिया है, जीना हराम करके रख दिया है। लेकिन अभी बिजली की कीमतें और ज़्यादा बढ़ेंगी क्योंकि पाकिस्तान ने जाना है आईएमएफ के एग्रीमेंट में, और उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए हुकूमत को सख्त इकदामात करने पड़ेंगे। हालांकि हुकूमत को तो ये चाहिए
کہ یہ بجلی چوروں کو پکڑے، جو جتنی بجلی استعمال کرتا ہے اس سے پورا بل وصول کیا جائے، اور اگر جو بل نہیں دیتا تو اس کو سزا دی جائے۔ جب سزا ملے گی تو لوگوں میں خوف ہوگا۔ اور جو دوسرا اس کا جو حل ہے، جو کہ بہت ہی مناسب اور زبردست حل ہے، کہ جس طرح موبائل میں دو آپشن ہوتے ہیں، ہم جو بھی سم یوز کرتے ہیں مختلف کمپنیز کی، ایک ہوتا ہے پری پیڈ، ایک ہوتا ہے پوسٹ پیڈ۔ پوسٹ پیڈ میں مہینے کے آخر میں بل دیا جاتا ہے، اور پری پیڈ میں کارڈ لیا جاتا ہے، واؤچر کو اسکریچ کیا جاتا ہے، اور جتنے پیسے ہم خرچ کرتے ہیں اتنا ہی ہم اس سم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر پوسٹ پیڈ کی جگہ پری پیڈ میٹرز لگا دیے جائیں کہ اس کے واؤچر خریدے جائیں، اور جتنے روپے کے آپ واؤچر خریدیں گے اتنی ہی آپ بجلی استعمال کر سکیں گے، تو اس طرح بجلی چوری کا جو ہے وہ اس میں کمی آ جائے گی، اور اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس کے علاوہ بھی حل ہے، اس کے علاوہ حل ہے کہ حکومت انویسٹمنٹ کرے، اور وہ انویسٹمنٹ کرے کہ بجلی پیدا کی جائے سورج سے، ہوا سے اور پانی سے۔ اور اگر 2008 اور 13 کی حکومتیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتی اور سورج، ہوا اور پانی سے اگر بجلی بنانے کے پلانٹس لگائے جاتے تو آج بجلی بہت سستی ہوتی۔ تو جو ہم بجلی کے اتنے مہنگے بل آ رہے ہیں، یہ ہم لوگ اتنی بجلی استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم جتنی بجلی استعمال کرتے ہیں اس کا بل کافی کم ہوتا ہے، لیکن ہمارے بلوں میں ان لوگوں کا بھی بل لگ کر آ رہا ہوتا ہے کہ جو بجلی چوری کرتے ہیں، اور حکومت کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے اور اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے کیسے قانون کے مطابق بل وصول کرنے ہیں۔ تو ایک یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پاور پلانٹس دنیا چھوڑ چکی ہے، جو متروک ہو چکے ہیں، دنیا چلی گئی ہے سولر پینلز پہ، ہوا اور پانی سے بجلی بنائی جا رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ 100 سال پرانا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور امپورٹڈ آئل سے اور امپورٹڈ کوئلے سے بجلی بنائی جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے۔ تو اس میں تمام تر حکومتوں کی جو ناقص پلاننگ شامل ہے، نکما پن شامل ہے، اور اس جو غلط پلاننگ کا وجہ ہے، جو نقصان ہے، وہ اٹھا رہی ہے پاکستان کی عوام، اور عوام میں سے بھی وہ لوگ جو اچھے ہیں، جو شریف ہیں، جو ایمانداری سے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو اپنے بجلی کے بل ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے بجلی کا سارا گھن چکر، اس وجہ سے ہمارے بجلی کے زیادہ بل آ رہے ہیں، اور ہمیں چوروں کے پیسے بھی ہمیں بھرنا پڑتے ہیں، اور یہ سالانہ ہوتے ہیں 600 ارب روپے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر یہ 600 ارب روپے کی بجلی چوری نہ ہو، اور اس کو صحیح جگہ پہ انویسٹمنٹ کیا جائے، تو اس سے کتنے کارخانے لگ سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے، کتنے اسکول کالج بنا کے، اور کتنے جو ہنر سکھانے کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بنا کے کتنے لوگوں کو تعلیم و تربیت فراہم کی جا سکتی ہے، اور پاکستان کا مستقبل بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس، جو لوگ یہ ملک چلا رہے ہیں، جو لوگ یہ حکومتیں کرتے رہے ہیں، ان کی غلط پلاننگ کی وجہ سے پاکستان آج اتنے برے حال میں پہنچ گیا ہے۔ تو اس ویلاگ میں اگر آپ اپنی رائے شامل کرنا چاہتے ہیں، کامنٹس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ ویلاگ آپ نے دیکھا، آپ کا تھینک یو۔